It's another day, it's another vlog, and it's another time of cooking. Mayong aga sa tanan, may ara naman kita minong lulutuon sa subong adlaw kag naka-prepare na kita sang aton nga mga panakot kag nakabakal na kita sa merkado. Maluto kita subong sang bulalo. May ara na kita sang ahos, may ara na kita sang bombay. To start with, hindi gina siya madula ang aton nga paglimpyo sang aton nga mga panakot kag nagbakal kita sang isa ka ulo nga baboy sa merkado nga ginatawag na naton bala nga buto-buto. Ginugasan ko na ni Mayo ang aton nga buto-buto no, kag ang aton nga mga repolyo, ang aton nga pichay, ang aton nga koryuso, ang aton nga katumbal, ang aton nga ahos, ang aton nga bombay, kag ang aton tanan nga panakot na hugasan na aton ini kag limpyo na ini siya kag diretso na ini karon siya naton iluto kag naka-prepare naman kita sang aton nga suludlan kag ang aton lutoan naka-prepare naman kay ma-start na kita sa aton nga pagluto. Arina as always nga nagabutang kita sang aton nga mantika kay init na ini ng aton nga suludlan no sang aton nga lulutuan kag igisa na naton start ang aton nga ahos, ang aton nga bombay kag isunod naton ang aton nga buto-buto para magisa naton ini siya tudo kag sige lamang naton ini siya kalugay nga lugay kag ginagisa ginini siya naton sa aton nga mantika, ahos kag bombay hasta nga ang color sini nga makita mo siya nga medyo nag-init na siya bala, medyo nakita mo naton nga naluto na siya sa aton nga gisa. As we experience through turo cooking no, madamo kita sang observation kag madamo kita nga nahibaluan, natukiban sa aton nga pagluto kung paano ang proseso, kung paano na naton sa liwat maayuhon ang aton nga pagluto nga nahibaluan na naton ang paghimo sini amo ni siya nga butang or amo ni siya nga mga way nga aton nga obrahon para ang aton nga pagluto ma-expand or hatagan pag naton sang pagtamod or mahatagan pag naton sang more nga mga experiences or more nga mga butang nga pwede naton ma-improve ang aton cooking. So nagisa na mayo naton ang aton nga buto-buto no sa aton nga suludlan kag aton inigin takloban kag pabukalon gid ini siya naton para atong mantika kag ang aton nga ginggisa didto moist sa bala or nga salupsupon niya ni ang aton nga paggisa didto kag makahatag siya sang sabor sa aton nga sabaw. So ginbutangan na nakon sang tubig no, depende lamang ina sa tubig nga gusto nyo nga ibutang sa inyo nga sartin or sa inyo nga ginalulutuan. Measure lang naton or tansyaro lang naton ang aton nga tubig nga ginabutang sa aton nga lulutuan nga hindi man ini mag-awas or hindi man ini magsululobra, insyaktuhan lamang ang aton nga tubig ibutang nga hindi na siya nga maglapaw kung sa akot aton nga lulutuan na sang aton lulutuan karon magkalabasa. So ginbutang na naton ang aton nga sweet corn no para dali man ni siya maghumok, idungan tani siya laga sa aton nga buto-buto para karon kapag ni naton humok na ni siya ang aton nga sweet corn kay nalaga na siya naton. So gintag isa-isa lamang naton butang sa aton nga suludlan no kay para matansyar naton nga hindi siya magsululobra kag insyaktuhan lang aton inigin takloban kag ari na siya no gimbutang na naton sang tubig. Pasensya na kamo nga kada voice over kung may ara gid na nagahuni ang manok no kay ni nagadungan gid ini siya kung huay kunti nagagahod wala man na siya nagagahod. So kung mabatian niya gurong ako nga tingog nagagasige ko di ambal-ambal nagasunod man siya sa akon. So pasensya na gid kamo sa ako manok no, mas maayo gana batayan niya nang ninyo ang tingog niya sini. So ari na ang aton nga sweet corn no, nabutang na naton sa aton nga suludlan kag aton naman ini takluban para hulaton naton nga magbukal-bukal ini siya kag hulaton naton nga maghumok ang aton nga buto-buto kag ang aton nga sweet corn humok naman siya kag amo na paglunod sang aton nga mga masunod nga mga panakot nga aton nga ibutang. So kinanglan gid naton ang aton nga buto-buto humok gid siya nga aton nga pagkaon bala nga hindi medyo siya tig-atsaktuhan lamang
kag hindi lamang siya na siya naton lagaon. So it takes time para maglaga. So ginbutang naman naton ang aton nga kuryoso kay namit ni siya may kuryoso kay makahatag ni sa sang lapuyot sa aton nga sabaw, kag aton naman ni karon isunod ang aton nga mga panakot nga next naman no, kay aton ni lagaon ang aton nga buto-buto sa maghumo. As we say to ourselves no, nga kinanglan mag-process kita or mag-evolve kita or mag-express kita sa mga butang nga pwede naton i-express or pwede naton mahimo sa aton nga buluhaton or sa aton nga way nga pag-cooking nga may pagpalangga kita, may pagigugma, may ara kita passion or gusto naton ini nga butang para mahimo naton ang mga butang nga pwede naton ma-improve. So amo man na siya ang isa ka butang kung nagaluto kita no, kung pagpalangga naton sa aton ginaluto, ang outcome sang aton ginaluto namit man ang sabor kag namit man nga pagluto naton. Pero kung wala kita pasapayan lang aton pagluto, ang makaon sang aton nga niluto hindi siya manamian, hindi na nila ma-appreciate ang way nga pag-cooking naton, nga kita mismo hindi man naton mahatagan sang maayo nga sabor kag maayo nga pagluto nga aton ibutang sa aton nga lamesa. So I always recommend gid sang nor pork no, kay masaburan mo gid ang sabor sang nor nga pork, kag ginabutangan ko gid ini sang magic sarap, kag always gid na kon ginabutangan sang aton nga nor liquid seasoning, kay kanamit gid ini siya sang sabor nga nagapahatag sang saburuso nga sabor sang aton nga sudan. So gibutang na naton ang aton nga pulyo para ini pahumuko naman naton ang aton nga repolyo, kag isunod naman ni naton ang aton nga pitsay. Pabukalon man naton sang tudo para maluto man ang aton nga pitsay kag ang aton nga repolyo nga ginbutang kagainan no. So kinanglan ni naton nga pabukalon man aton sirad-an, butangin ginaton taklob para ang aton nga niluto didto sa sulod no, maluto gid siya, kay ang bukal-bukal ya siniara lang sa sulod. Luwas akong ginabrihan mo siya, wala mo siya ginatakluban. So ang open sa kayong imong nga lulutuan sang aton nga mga utanon, hindi siya dali-dali gid maluto gid mayo no. So gibutangan na naton sang aton nga liquid seasoning, kay amo ni siyang aton nga ginabutang permi nga gapadugang sabor kag kanamit sang aton nga ginaluto. So makita naton nga nagabukal-bukal kag aton ini ginapaluto kag ginabukal gin ini siya naton tudo ang aton nga bulalo. So para karon pagkaon naton namit ng aton nga pagkaon, kita nagakumod, wala na iban may nagakumod nga ang aton nga niluto tiga nga ang aton ang nililuto pa hindi pa mayo nga pagluto. So insyaktuhan lamang agluto kag ready na ni siya karon nga i-serve naton sa aton lulutuon. So ari na ang aton bulalo. Thank you for watching and bye-bye.